palang Ferrari, oh. Oh, Isa pa. tigas ah, mabigat ah. Ayan. Proof lang ba? Selfie muna tayo, be. Okay. Ayan, magkwapo. Acetylen, TIG welding, air compressor, water pump, jackhammer, chip. Ito palang Ferrari, oh. Eh? Deliver yan. Lamborghini! Wow! Hindi ko na alam kung anong sasakyan to. Ay, sa kilo nyo, sir. Okay na, salamat, sir.